गोंयभरचे मायनिंग बंद जाल्ले जाल्यार एक 12-13 वर्सां जाल्ली आसा आनी आयज पर्यंत ह्या सरकाराक आयज पर्यंत आमकां सस्टेनेबल मायनिंग चालू करपाक यश येयल्लें ना। सदांच आमकां ही फोटिंगपणां केल्ली आसा। आयज आमी पळयता सावड्ड्या एक जाले 15 दीस जाले एक मायनिंग चालू जाल्लें आसा फोमेंतो NS आनी हो सेजाचो जो ट्रान्सपोर्ट चलता, पूण आमी हांगा पळयतात की जी परमीट रिन्यू जावपाक लागून अशें की मदीं मदीं हांगा आमच्यो गाडयो बेकार जाता। 2 दीस ट्रान्सपोर्ट चलता, परत 3 दीस परमीट ना म्हणून परत ट्रान्सपोर्ट बंद उरता। अशें करून आमचो जो ट्रक ओनर जे आसा, मायनिंग डिपेंडंट आसा, हेंचे हाल करून सोडलेले आसा, हेंकां लाचार करून सोडलेले आसा। आयज जे ह्यो गाडयो आमी तयार करता, हेंचो टॅक्स भरता, हेंचे GPS रिचार्ज करता म्हयन्याचे, आनी हे खंय तरी हांगा गव्हर्नमेंट जावं मायन्स डिपार्टमेंट म्हाका खबर ना हेंचे परमीट रिन्यूअल म्हणटा ते कसले काय म्हणून 2-2 दिसांचे। आयज आमी हांगा पळयता एक मायन चलता ऑनलायन, एक आनी दुसरी कडेन चलता ऑफलायन, म्हणल्यार ताका GPS रिचार्ज काय ना। म्हणल्यार हे चल्लें कितें? तुम्ही हे फुटिंगपणां करता, तुमकां जाय जाल्यार कशेंय चलता। आयज आमी पळयता, आयज ही गाडी आमची पळय फाटल्यान आसा, आयज आमी 1 तारखेक आतां काल रिचार्ज करपाक गेले, सेजाचो ट्रान्सपोर्ट चालू जावपाक आतां 4 दीस उरल्या ट्रान्सपोर्ट बंद जावपाक। 4 दीस ट्रिपी मेळटल्यात आमकां। 5-6 तारखेक हे मायनिंग बंद जातलें पावस पडटकीर। आयज आमी आतां काल रिचार्ज केल्ले, म्हागे आयज पर्यंत अजून पर्यंत रिचार्जूच दाखयना। काल म्हागे ट्रीप गेली, आयजूय ट्रीप वयता, आता रिचार्ज दाखयना। हे जे भुमीच्या जी सायट आसा जेचेर आमी हे GPS रिचार्ज करता, ही सायटूय चलना। म्हणल्यार हे चल्लें कितें? हे जी भुमीच्या जी सायट आसा ही आमचे कडल्यान वर्साचे एन्युअल मेंटेनन्स चार्जीस म्हणून चार्जीस घेता 1000 रुपया। हे कसले मेंटेनन्स चार्जीस घेता तुमी? जर आमच्यो गाडयो तुमची हे GPS रिचार्जा तेका लागून जर आमकां बंद दवरची पडटा जाल्यार फायदो कितें? आयज 2 ट्रिपी गेल्यो आनी 2 ट्रिपी मेळटल्यो म्हळ्यार आतां रिचार्ज जायना जाल्यार आमी गाडी बेकार दवरपाची हेजे खातीर? हे चल्लें कितें? आमची कितें चूक आसा आतां? हे तुमची तुमगे जे डिपार्टमेंट आसा, मायन्स जावं ह्यो सायटी आसा, हे तुमची चुकी लागून आमी भोगपाचें? म्हळ्यार तुमी कितें करूं सोदता? आमकां सामकें लाचार करता, आमकां सामकें काबार करून सोडटा। हेजेर कितें ना कितें तरी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय। जावं आमचें मायन ट्रक ओनर असोसिएशन आसा, तेणी हेजेर हो इश्यू एड्रेस करपाक जाय। कित्याक हे आतांचें न्हू, हे एवरी टायम हे चालू आसा। GPS म्हणटा सामको लोकांक फोंडा घालता। येयल्ल्या दीस आमगे GPS ना, फाटले फाटी ते सिम कार्डा लागून म्हागे कितल्योश्यो ट्रिपी गेल्ले आसा। अशें आयज आतां कितल्योश्योच गाडी हांगा ह्या GPS लागून बंद जाल्ले आसा। हांवें काल म्हागे पयशे कट जाल्या, काल रिचार्ज केला आनी आयज पर्यंत आतां पर्यंत जायना। आमी थंय कस्टमर केराक फोन करून पळयलो, ते म्हणटा 2 वरांनी जातली, कोण म्हणटा 1 वरान जातलें। कितें चल्लें कितें? Like, subscribe and get notified.